Hi guys, sorry di nakita yung ate ko. Short video lang kasi yun eh. Sabay Oo. Pwedeng picture-ya. Pwedeng gawing picture-ya. Huh? Sino kayo? Comment lang sa comment section. Anong sabi mo? Nung wag na kaming bate. Sabi mo, wag na kaming bate. Sabi ko, pamulahin mo ka. Nananam pa. Namumunas. Pinupunasan ako na. Umangawakan. Joke lang ako to guys. Hindi mo to. Ako yan. Miss LJ. And me, Jasmine. And welcome to another vlog. This is a mini twins. Mini twins. Mari twins. At saka mini twins. At saka, ay hindi. Mari twins. At saka, ano na yan? Yung yung kaaway nila sabi na kambal din. Yung niyakap si Yadi. Yung tawag doon, Mari twins. Mari twins. Sila sabi ay ano? Mari. Ay, hindi. Mari twins sila sabi. Guys, comment nga kayo guys. Mari twins, alam ko. Mari twins